Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada pada malam Rabu ketiga rutinan kita Majelis Tarbiyah Islamiyah. Setiap Rabu, malam Rabu ketiga biasanya membaca burdah. Biasanya juga kita bertempat ada di perumahan, tapi malam hari ini kita bertamu ada di tempat Majelis Ahbabul Khair. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahibul bait dan semua masyarakat dan semua kepengurusan dari Majelis Ahbabul Khair. Insyaallah dengan datangnya kami di tempat ini, silaturahminya kami ke tempat ini bersama dengan antum membuahkan keberkahan bagi kita semua, terutama di malam hari ini yang hujan deras sejak tadi sore ya. Dan lokasinya pun sangat jauh ya, dari lokasi biasanya kita rutinan, sehingga banyak yang izin juga dari grup hadroh dan lain-lain. Tapi alhamdulillah tidak mengurangi keistiqomahan kita untuk hadir rutinan di malam hari ini dan semangat konsisten, istiqomah, disiplin untuk hadir di dalam rutinan Majelis Tarbiyah Islamiyah. Mari kita niatkan sebelum kita membaca burdah sebagaimana niat dari para salaf kita, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, semua jamaah-jamaah kita. Semoga pembacaan burdah yang kita baca di malam hari ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia mendapat kemudahan, hajat akhirat mendapat ampunan. Dan insyaallah kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan zahiran wa batinah. Insyaallah sebanyak tetesan guyuran hujan sejak sore sampai saat ini, Allah Subhanahu wa taala sebanyak itu pula mengampuni dosa-dosa kita. Sebanyak itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan mengguyur rezeki yang berlimpah kepada kita semuanya. Dan insyaallah siapapun di antara keluarga kita, jemaah kita, masyarakat kita yang sedang sakit, insyaallah berkat pembacaan burdah di malam hari ini Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kepada mereka kesehatan zahiran wa batinah, diangkat segala macam penyakit, diberikan kekuatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan biniyati syifaan kamil, syifaan la yughadiru saqama wala alama. Ala hadini hakamana wa abauna wa ajdaduna wa rijaluna masyaihuna wa ahluna aslafuna salihun akamana wa syekh Imam Muhammad Sayyid Al-Buswiri wa akamana wa syekh Rabbir Ruh Jasad Taufiq Abdul Qadir Segah wa ala maqasadu qasadna wa talabna ila hadratin Nabi Muhammad bisirril Fatihah. Nanti yang belum dapat bukunya bisa diikuti, minta bukunya. Nanti setelah acara ke bukunya dikembalikan lagi. Yang enggak ada bukunya mungkin bisa melalui handphone ya, bisa melalui handphone dibaca. Baca yang kompak bersama-sama supaya makin berkah nanti ketika gosidah. Nah, kalau bukan gosidah jawab aja, dibaca dijawab yang kompak sallallahu alaihi. Oh niki hujan niki ujian dari Allah Subhanahu wa taala juga nikmat. Pasti nikmat karena banyak rahmat turun. Ketika rahmat turun, hajat banyak kabul ya. Makanya dikatakan salah satu waktu doa diijabah oleh Allah adalah ketika waktu turun hujan. Dan ini di sini kita diuji sama Allah, ngelihat siapa yang istiqomah sama yang enggak istiqomah. Dilihat sama Allah. Nah, kena udan tok udan isi banyu kak budal lah, tereliminasi ya. Coba nih udan watu. Udan banyu wis angel ya. Apalagi hujan yang lain. Tapi alhamdulillah berkat hujan ini kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomahan. Ini insyaallah menunjukkan tanda bahwasanya Allah mencintai kita semuanya. Dan insyaallah berkat pembacaan burdah malam hari ini kita niatkan juga untuk keluarga saudara semua yang berhalangan hadir dan yang menonton melalui streaming, insyaallah dapat pahala yang sama ya, seperti yang hadir.
فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله عليه. Dijawab sallallahu alaihi dijawab. Pahalanya itu sholawat. Kalau nggak bersolawat nggak dapat apa-apa malah. Amin tadakuri jirani bidhi salami mazat dam jara min muqlatin bidami. Sallallahu alaihi. Habbat ar-rihu min tilqa'i kadhimatin وأومض البرك في الظلماء من عظامي. صلى الله عليه. فما لعينيك إن قلت اكففاها متى وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي. صلى الله عليه. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. صلى الله عليه. لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا ركت لذكر الباني والعلم. صلى الله عليه. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدم والسقم. صلى الله عليه. وأثبت الوجد خطي عبرة وظنات مثل البهار على خديك والعنم. صلى الله عليه. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم. صلى الله عليه. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي. صلى الله عليه. عجتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسم. صلى الله عليه. بحثني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي. صلى الله عليه. إني اتهمت نصيح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم. مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من مراتب السوء ما تعضت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل كرام ضيف
في الرضاع وإن تفضله ينفطمي فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى متى ولا يسمي أو يصمي ورائها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استهلت المرعى فلا تصمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الدسم وخشى دسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزمح الندم وخالف النفس والشيطان وعسيما وإنهما محضان كالنصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتخت قدماه ضرم ورمي صلى الله عليه وشد من سغب أحشاه وطوى تحت الهجارة كشعا مترف الأدم صلى الله عليه وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما الشمم صلى الله عليه وأكد زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم صلى الله عليه كيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم صلى الله عليه محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صلى الله عليه نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم صلى الله عليه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مغتحم صلى الله عليه دعا إلى
إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم صلى الله عليه. فاق النبي في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم صلى الله عليه. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم صلى الله عليه. واقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم صلى الله عليه. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم صلى الله عليه. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم صلى الله عليه. دعما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتقمي صلى الله عليه. وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظم صلى الله عليه. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي صلى الله عليه. لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم صلى الله عليه. لم يمتحنا بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم صلى الله عليه. عي الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم صلى الله عليه. كالشمس تنهار للعينين من بعد صغيرة وتقل طرف من أمامي صلى الله عليه. كيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم صلى الله عليه. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه. كل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم صلى الله عليه. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم صلى الله عليه. أكرم بخلق نبي زاله خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم صلى الله عليه. كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في قرم والدهر في همام صلى الله عليه. كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم صلى الله عليه. كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم صلى الله عليه. لا طيب يعدل تربا ضم عظمه توبى لمنتشخ منه وملتثم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الخلق كلهم مولاي صل وسلم
كلهم أبدا مولد أنت بعنصره يتيم مبتدأ منه مختتم منه ومختتم يوم رأس فيه الخسوء أنهم قد أنذروا بخلود للبؤس والنقام البؤس والنقام وبتائي وذو كسرى منصدع كالشمل أصحاب كسرى غير ملتئم غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهل عين من سدم العين من سدم وسأسى وداء غدت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي الغيظ حين ضمي كأن بالنار ما بالماء من بلال حزنا وبالماء ما بالنار بالضرب بالنار بالضرب والجن تهتف والأنوار ساتعة والحق يظهر من معنى ومن كلم معنى ومن كلم عم وصم فإعلان البشائر لن يسمع وبارقة إنذار لم تشمي إنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقوم وجلم يقوم وبعدما عيانوا في الأفق من شهب مقطعة وفق ما في الأرض من صنم في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقفو إصرام هزيم خصم هزيم كأنهم هرب الأبطال أبرهات أو عسكري بالحصى من راحتيه رومي من حيرتيه رومي نبذل به بعد تسبيح بباطنه ما نبذل المسبح من أحشاء ملتقم أحشاء ملتقم مولاي يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الخلق كلهم
صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم صلى الله عليه كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخد باللقم صلى الله عليه مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حمي صلى الله عليه أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم صلى الله عليه وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي صلى الله عليه فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرمي صلى الله عليه ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي صلى الله عليه وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الضروع وعن عال من الأتم صلى الله عليه ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت خوارا منه لم يضم صلى الله عليه ولا التمست غنى الضرين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم صلى الله عليه لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم صلى الله عليه وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينقر فيه حال محتلم صلى الله عليه تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم صلى الله عليه كم أبرأت وسبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمم صلى الله عليه وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حقت غرة في الأعصر الدهم صلى الله عليه بعارض جاد أو خلت بطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العلم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا قربي يا على بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا قربي داني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار
آيات حق من الرحمن محدثات قديمة صفات الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عادل وعن إرام دامت لدينا ففاقت كل معجزات من النبيين إذ جاءت ولم تدوم محكمات فما تبقينا من شبه لذي شقاق وما تبغينا من حكم فحورب القط إلا عاد من عرب أعدى الأعادي إليها ملقي سلام ردد بلاغتها دعوى معارضها أدى الغيور يدا جاني عن الحرم لها معاني كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحزن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بسام جرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل حبل الله فاعتصم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن تدلوها خيفة من حر نار لظى أدفعت حر لظى من وردها الشبيب كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالهمم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحديث الفهيم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
وسلم وبارك عليه وعلى آله يا خير من يمم العفو نساحته سعيا وفوق مدون الأينك الرسم صلى الله عليه. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم صلى الله عليه. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم صلى الله عليه. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم صلى الله عليه. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مهدوم على خدمي صلى الله عليه. وأنت تخترق السبع اتباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم صلى الله عليه. حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم صلى الله عليه. وفضل كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي صلى الله عليه. لما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مقتتم صلى الله عليه. فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم صلى الله عليه. وجل مقدار ما ولد من رتب وعز إدراك ما ولد من نعم صلى الله عليه. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم صلى الله عليه. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم راعت قلوب العدا أنباء بعثته كنبأة أجفلت وهلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حقوا بالجنان لحما على وضبي ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت معاه عكبان والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرن إلى لحم العدا قريبي يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من
الأبطال منتقمين من كل منتدبين لله محتسبين يسطو بمستسلين للكفر مصطنبين حتى غدت ملة إسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مغفولة أبدا منهم بخير أبي وخير بعل فلم تيتم ولم تئبي هم الجبال فسال عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أدى من الوخم المسبر البذحوم رن بعدما وردت من العدا كل موس والدين من الإمام والكاتبين بسور الخط ما تركت أقلامهم من غير منعجم شاكي سلاحي لهم سيما تميزهم والورد يمتاز به سماع سلامي مولاي 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 صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تهدي إليك رياح الناس نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كلهم كأنهم في دهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزن طرت قلوب العدا أنباء بعزته كانت قلوب الإدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأسبال في أجمي كم جادلت كلمات الله من جدير فيه وكم خص
قسم البرهان من خصمك كفاك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية والتعذيب في اليتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله عليه. جادمته بمدح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم. صلى الله عليه. إذ قلدني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم. صلى الله عليه. أطعت عي السبا في الحتين وما حصلت إلا على الآثام والندم. صلى الله عليه. فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسم. صلى الله عليه. ومن يبع عاجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلم. صلى الله عليه. إن آتدا با فما عهدي بمنتقد من النبي ولا حبل بمنصرم. صلى الله عليه. فإنا لذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالدمم. صلى الله عليه. إن لم يكن في معاد آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. صلى الله عليه. حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. صلى الله عليه. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم. صلى الله عليه. ولن يقوط الغنى منه يدا تربت إن الحيا ينبت الأزهار في الأكم. صلى الله عليه. ولم أرد زهرة الدنيا التي تطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي. مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. للخلق كلهم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أغرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة العدماء إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزمي وأذن لصعب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ما رنحت عذبات البان ريح صبا وأطرب العسهاد العيس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل وصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قاسم من أعظم
من قسمي وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت ستين مع مئة فرد بها كربنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت ستين مع مئة وحفظ بها شيخنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب الشفاعة ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه على منهج بحرمة وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واحشرنا غدا في زمرته واسترنا بذيل حرمته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة الذنوب وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان ونهم الخضاع للوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور أوفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اغفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم صلى الله على سيدنا محمد وعلى وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب الفاتحة. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah pembacaan burdah telah kita selesaikan. Insyaallah mudah-mudahan berkah pembacaan qasidah burdah
yang kita baca sejak hujan deras sampai sekarang reda ini, alhamdulillah. Moga-moga menjadi kesehatan bagi kita semuanya. Semua penyakit hilang nyingkir dari tubuh kita semuanya, dan siapapun di antara kita yang memiliki kesulitan, Allah berikan kemudahan. Yang sedang dalam keadaan banyak masalah, Allah angkat segala masalahnya. Yang sedang dalam keadaan gundah gelina sumpek, Allah hilangkan kesumpekannya. Yang sedang dalam keadaan sempit, Allah beri luas rezekinya. Diberi rezeki yang berlimpah, rezeki yang barakah, rezeki yang kakadah. Semuanya bisa membawa kita ziarah Makkah wal Madinah, bisa membawa kita semua ibadah haji dan umrah biberkatir Rasul bisirril Fatihah. Alhamdulillah, ini karena faktor hujan ya, jadi hadrane nganti ngantuk-ngantuk sampean. Napa maneh sing lanang-lanang iki akeh sing izin wis udan campur Indonesia main. Walah wis komplit ya. Jadi majlisan kalah ambek bal-balan sakniki. Semoga-moga berkat majelis malam hari ini jenengan sing istiqomah matur nuwun sangat, terutama tim media kula niki masyaallah. Dhewe bagian kamera iso mudun nyekel bas ya. Iki luar biasa to ngantian. Bismillah. Mugi-mugi saged istiqomah kabeh. Tak dongake wis jenengan istiqomah teng majelis niki bukan istiqomah buat saya, tapi semuanya untuk perhatian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pun juga datang ke sini ya untuk mendapat perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbangi nang omah turu, si turu si mending timbangin nang omah ngrasani tanggane. Timbangin nang omah dolenan HP, apa maneh nonton film ya. Apa maneh males main sing ora cetok, apa maneh maksiat. Lebih baik kita duduk sarang-sarang majelis. Sekolah niki ya agak ngantuk, ditambah hujan hawane cocok gawe itu. Alhamdulillah, tapi tak semangat-semangatin. Napa malih niat mep teko omahku 40 menit. Waduh. Ya, alhamdulillah, tapi bisa sampai ke tempat ini semuanya dalam keadaan aman, selamat semuanya. Bismillah, sedikit nambah ilmu buat kita oleh-oleh di majelis kita yang Selasa ketiga. Insyaallah Selasa depan ada di Masjid Nur Jannah ya. Di Masjid Nur Jannah kita membaca Maulid Situdur setiap Selasa keempat. Jadi Majelis Tarbiyah Islamiyah niki di Selamat sama Bu Hajah. Kita niki keliling setiap Selasa malam Rabu ya. Ada di wilayah Sukoharjo ya. Oh alhamdulillah nggih keliling kula. Masalah keliling. Tapi akhir-akhir ini sudah saya patenkan. Sebetulnya nggak ada yang saya patenkan, tapi akhir ini saya patenkan. Selasa pertama di Nur Hamdi, Selasa pertama di mana? Di Beningati, Selasa 2 di Nur Hamdi. Selasa ketiga kita ada di perumahan, Selasa keempat ada di Nur Jannah keliling. Insyaallah doakan jenengan doakan ini majelis bisa terus istiqomah. Mau sing teko wong 10, wong 100, wong ewonan sing penting jalan terus. Karena yang hadir berapa itu tidak masalah. Yang terpenting majelisnya tetap berjalan. Niku sing penting. Bismillah. Istiqomah andil jannah. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Melanjutkan ngaji kemarin kita sudah membahas tentang bab dzikir panjang lebar. Malam hari ini Habibullah Haddad melanjutkan nasihatnya kepada kita di dalam kitabnya Risalah Adab Sulukil Murid. Beliau mengingatkan kepada kita, wal takun ayyuhal murid mukfiran minat tafakkur wa huwa ala thalathati aqsam. Hendaknya kamu wahai orang yang ingin sampai kepada Allah untuk memperbanyak tafakkur. Napa Bu? Tafakkur. Ini suaranya agak kenceng nocek gak ngantuk tambahan. Iki habis udan, wah tambah ngombe. Sing bocah-bocah ora apa-apa turu malah enak timbangi tangi ngerameni kok. Wis mboten napa-napa los. Tidur di tempat majelis iki, tidur di taman sur. Kapan lagi tidur di surga ya? Wis turu nang majelis. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Terbagi jadi 3 macam. Tafakkur itu terbagi jadi 3 macam. Ini nasihat penting dari Habibul Haddad untuk memperbanyak tafakkur. Tafakkur ini ku napa? Merenung. Ya, merenung Bu, bukan ngelamun. Ya, ngelamun sama merenung itu beda. Ya. Merenung ini maksudnya berpikir. Penting bagi manusia di dalam kehidupan ini menyediakan waktu untuk tafakkur. Sering-sering niki manusia niki lupa.
Hari ini wis sibuk, pulang kesel, capek wis. Isinya harinya tanpa dari berpikir dan merenung, eman-eman. Makanya dikatakan tafakkur sa'a khairun min ibadah sanah. Orang merenung berpikir selama 1 saat itu lebih baik daripada ibadah selama setahun. Bukan di sini maksudnya nggak usah ibadah setahun, bukan. Yang wajib tetap lebih baik. Tapi di sini menunjukkan tentang merenung itu manfaatnya besar. Berpikir itu manfaatnya besar. Lah merenung ini ada banyak macamnya. Ulama ada yang membagi jadi 5, ada yang jadi 4. Di sini Habib Abdul Haddad membagi menjadi 3. Yang pertama, merenungi apa? Tafakkur fi ajaibil qudrah wa bada'il mamlakah as-samawiyah wal ardiyah. Yang pertama adalah memikirkan tentang keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi. Kenapa Beb kita ini penting untuk merenungkan itu? Penting. Orang kalau sering merenungkan ciptaan Allah, dia akan berbuah di hatinya ma'rifatullah, mengenal Allah. Kamu ketika melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu dibuat mikir, tafakur. Ojo mung, oh api erek, wis ngono tok. Bagus. Jalan-jalan healing kemana? Ke gunung apa ngadem tok. Jangan. Buatan renung lihat itu. Bagaimana Allah menciptakan gunung yang besar, berdiri kokoh. Merenung jalan-jalan ada di depan rumah, lihat bagaimana Allah menciptakan awan langit. Niku ada di atas tanpa tiang, Bu. Jenengan bangun rumah tanpa tiang sakit boten. Kita merenung jalan-jalan ke pantai. Lihat, ojo mung nyawang air tok ya. Dipikir itu buat tafakur. Wah, betapa indahnya ciptaan Allah. Hebatnya Allah menciptakan air lautan begitu banyak, begitu dalam. Nggak usah bahas banyak-banyak, satu aja kalau kita pikir itu kita akan mengenal betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Air laut yang asin yang berjuta-juta. Masya Allah. Kathah siapa mau nguras laut, ora iso nguras. Gak bisa dikuras, airnya selalu ada. Subhanallah. Belum lagi keindahan yang ada di dalam laut. Ikan yang bermacam-macam, belum terumbu karang dan lain sebagainya, macam-macam yang ada di dalam Begitu pula di gunung, pohon, hutan, tanaman, tumbuhan, binatang, hewan, luar biasa indah. Baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, itu semua menunjukkan atas kekuasaan dan kebesaran Allah. Gak ada makhluk mana yang bisa menciptakan hal itu. Mosok berhala, Bu, saya nyiptakno. Gak bisa. Siapa? Manusia gak bisa. Sepandai-pandai manusia, mana manusia yang bisa nyiptain seperti ciptaan Allah seperti itu? Gak ada yang bisa. Inilah di sini kita harus merenung betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah aja menciptakan langit tanpa tiang mampu. Apalagi merubah keadaanmu, menciptakan langit tanpa tiang aja mampu. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan segala-galanya. Gak usah lihat yang itu dah, lihat diri kita sendiri. Ini kan ciptaan Allah. Jenengan ciptaan sinten, Bu? Ciptaan Allah. Gak ada manusia bisa nyiptain manusia. Diciptakan sama Allah dari tanah, campur dengan air. Subhanallah, ditiupkan ruh jadi manusia. Makanya bohong kalau jenengan ojo percaya. Ada yang bilang manusia itu asal mulanya dari kera. Sampean wae sing teko kethek. Aku boten ya. Masa manusia dari kera? Kalau misalnya manusia dari kera, mana kera sekarang yang melahirkan manusia? Gak ada, bohong. Manusia diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala dari asal mula leluhur kita ya Nabi Adam, manusia. Masa ada leluhur kita kera? Nabi Adam. Betapa hebatnya Allah menciptakan itu. Mana yang bisa menciptakan manusia? Gak ada kecuali Allah. Lihat diri kita dah. Undur ila nafsika thumma intakil lil alamil ulwi thumma sufli tajid bihi sun'an badi'al hikami. Lihatlah kepada dirimu. Di situ di bait itu dikatakan lihatan dirimu sih.
Diri kamu dilihat, ayo bersama-sama merenung, tak ajak mikir. Penting dikasih sama Allah otak kok nganggur. Otaknya masih nggak pernah dipakai, ini dijual aja ke Cina ya. Pakai berpikir otak-otak kita ini, merenung penting, renungin ciptaan Allah dalam diri kita. Bagaimana aliran darah mengalir jalan tanpa kita perintah. Ada jenengan merintah, ayo geser kiri ya. Nggak ada, ngalir dengan sendiri. Gak usah repot-repot, jantung berdetak. Apa nih sampean tidur itu jantungnya mandek. Nek kita orang tidur jantungnya melok mandek mati bu. Nggak ada, tetap berjalan walaupun kita sudah tidur. Betapa indahnya sempurna Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita. Mulut indah gak? Bibir dulu ada gusi, ada gigi sempurna. Coba nih manungsa sing nyiptake. Mata, bagaimana Allah ciptakan bulu mata sehingga kotoran ini tidak masuk langsung bu, ke biji mata kita. Allah ciptakan pelindungnya. Telinga, kalau kita orang yang nyiptakan ini telinga dimasuki sama binatang terus bu. Tapi subhanallah telinga kita bahkan tidur ya gak kemasukan binatang. Betapa sempurnanya Allah dalam menciptakan ciptaannya. Di sini kita akan mengenal betapa hebatnya Allah, betapa besarnya Allah, maha kuasa Allah, maha esa Allah. Kita akan mengenal Allah itu buah dari merenungnya kita. Tapi merenungnya yang benar, jangan merenung karena setan. Kadang kan setan dibisik-bisiki orang yang imannya lemah. Allah itu apa ada toh? Masa kamu percaya Allah itu ada? Di mana Allah? Mulai setan berbisik. Di sini penting bagi kita untuk belajar ilmu akidah. Untuk hadir majelis supaya apa? Imannya mantep, yakin. Lah mosok Tuhan ketoan. Masa Tuhannya berhala? Diajak bicara nggak bisa. Ngasih kamu sesuatu nggak bisa. Sayyidina Umar itu pernah, Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah ketika duduk sama sahabat-sahabatnya tertawa dia. Tiba-tiba ketika ditanya, kenapa kamu tertawa wahai Umar? Saya teringat, kata dia. Dulu ketika saya masih jahiliyah, saya itu ketika keluar dari rumah, karena di situ nggak ada berhala, saya mau pamitnya, saya pasang kurma-kurma saya susun. Setelah itu saya pamit sama itu kurma untuk keluar dari rumah. Setelah itu kurmanya saya robohin, saya makan. Tuhan kok tak makan? Masa Tuhan saya makan? Lucu sebetulnya, jahil karena dia nggak tahu. Kasihan, kenapa? Terpengaruh sama bukan Sayyidina Umar maksud saya. Orang-orang kalau dia tidak mengetuhankan Allah, dia terpengaruh sama setan. Adakah Tuhan yang layak disembah selain Allah? Nggak ada. Kita cuma dibisiki sama setan. Ya. Allah itu seperti apa loh? Kita ini punya otak bu, otak kita ini akal. Kita punya akal itu terbatas. Nggak semua bisa loh. Akal kita ini ciptaan. Mau mikirkan pencipta ya nggak bisa. Nggak kuat, otaknya jelek malah. Makanya dikatakan tafakkaru fi khalqillah. Kalau mau renung dalam ciptaan Allah. Jangan merenung di dalam Allah. Maksudnya apa? Renungi ciptaan Allah betapa besar. Nggak usah merenungi Allah seperti apa. Bukan urusan kita. Allah itu tidak ditanya, sedangkan kita makhluk ditanya. Nggak pantas kita tanya, Allah itu ada di mana? Itu bukan pertanyaan. Masa bukan pertanyaan? Bukan, kenapa? Karena Allah itu sudah ada sebelum adanya tempat. Saya mau tanya, yang menciptakan tempat itu siapa? Allah. Kalau kita sekarang sebut Allah misalnya ada di dalam salah satu tempat, berarti kira-kira tempat sama Allah besar mana? Akbar sekarang berada di dalam majelis Ahbabul Khair, gedungnya. Akbar sama gedungnya besar mana? Ya besar gedungnya pasti. Orang berada di suatu tempat, pasti tempat itu lebih besar. Makanya Allah tidak berada di satu tempat gitu seperti itu, enggak. Kenapa? Karena Allah menciptakan tempat. Tempat itu yang menciptakan Allah. Waktu yang menciptakan Allah. Jadi Allah alladzi ayyanal aina la yuqalu innahu aina, yang menciptakan di mana tidak pantas kita tanya kepadanya di mana. Enggak pantas. Orang di mana itu menciptakan siapa? Allah. Yang menciptakan tempat siapa? Allah. Jadi jangan mau dipengaruhi sama setan. Iman. Kalau tentang Allah nggak usah banyak dipikir seperti apa, di mana, ini nggak usah. Yakin pakai hati.
Cukup renungi apa? Ciptaannya, itu sudah menunjukkan adanya pencipta. Saya mau tanya, misal di sini ada misal nih contoh ya. Di sini sekarang nggak ada. Contoh ada kotoran kucing, telek kucing ya. Di sini ada misalnya. Pasti ada kucing yang buang kotoran nggak? Pasti ada kucing sing nelek. Orang mungkin ono teleke, orang ono kucing sing lewat ya. Ketika kita berjalan di padang pasir, ada bekas jejak kaki onta melangkah di situ. Pasti ada onta yang melangkah. Begitu pula lautan, gunung, ciptaan angin dan lain sebagainya. Adanya ini semua menunjukkan adanya pencipta. Gak mungkin moro-morono. Bahasa Jawa Timur moro-morono. Gak mungkin tiba-tiba ada langit, ada gunung tanpa pencipta. Gak mungkin. Yakin pakai hati Allah yang menciptakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang kedua, tadi tafakkur dalam ciptaan Allah, membuahkan mengenal Allah. Yang kedua, tafakkur fil ala wan ni'am. Merenung di dalam nikmat-nikmat pemberian Allah. Niki penting. Kita niki kadang lupa sama pemberian dan nikmatnya Allah. Kalau kita sering merenung di dalam nikmatnya Allah, ini akan membuahkan cinta kepada Allah. Nah sekarang sing direnungi ya Allah cuma musibah masalah tok. Awake sehat, keluarga ini komplit, masya Allah, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa tidur, gak diuji sama apa-apa. Cuma ada masalah satu. Napa? Duitnya baru hilang 100.000. Nikmat sing jutaan iku hilang kabeh, sing ngiling cuma duitnya hilang. Jutaan nikmat hilang karena satu masalah, itu manusia. Makanya di sini Habibul Haddad ngingetin apa? Banyakin merenung nikmat Allah. Kamu dikasih mata bisa melihat, alhamdulillah. Telinga bisa mendengar, alhamdulillah. Kaki bisa melangkah, badan sehat, masih bisa tidur. Ketika kamu masih bisa bangun tidur, badan kamu sehat, dan di dalam rumah kamu masih ada makan untuk sehari, hari itu kamu masih bisa makan, maka kamu seperti orang yang memiliki dunia dan seisinya. Nikmat sudah. Yang membuat kita tidak nikmat ini banyak menuntut. Harus begini, harus begitu dan lain sebagainya. Ini membuat sumpah. Kamu usaha bagus, kamu punya cita-cita bagus, silahkan. Tapi jangan lupa bersyukur atas jutaan nikmat yang Allah beri. Ketika kita banyak merenung atas nikmat pemberian Allah, akan cinta. Alhamdulillah, duh Gusti matur nuwun, Engkau beri saya begini, beri saya begini. Cinta sama Allah. Yang terakhir, yang ketiga, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tafakkur di dalam dunia dan akhirat dan juga keadaan manusia makhluk di dalamnya. Banyakin merenung tentang keadaan dunia. Ya Allah, dunia ini ternyata sesaat. Dunia ini ternyata singkat. Perasaan baru saja kemarin saya lahir, saat ini wis umur 30, 40, 50. Kemarin saya masih berangkat sholat sama keluarga saya, sekarang saya berangkat sendiri, keluarga sudah nggak ada, mati, meninggal. Kemarin saya masih begini, sekarang sudah begitu. Dunia ternyata banyak tipuan. Ya Allah, ternyata dunia ini menipu. Kemarin ada orang yang kaya raya, sekarang bangkrut, habis semua hartanya. Punya gedung, punya rumah mewah, punya kendaraan mewah, kalau sudah mati nggak ada yang bisa dibawa. Mobil sementara, rumah sementara, semuanya sementara, nikmat sesaat yang menipu. Banyakin mikir seperti itu. Ya Allah, capek-capek saya ngumpulin uang buat bangun rumah, sampai saya tinggalin sholatku semuanya tak tinggalin. Setelah itu, ya Allah, rumah ini kebakar, sesaat aja habis, lenyap, hilang waktu-waktu saya. Ini dunia itu seperti itu. Banyakin merenung supaya apa? Hasilnya kata Habibul Haddad, i'rad anid dunia, berpaling dari dunia. Gak cinta sama dunia. Dunia ini fana, Bu. Apa sih yang mau dibanggain? Baju sebagus apapun, tunggu beberapa tahun, usang. Mobil, kendaraan bermewah apapun, ya Allah, kecelakaan, tabrakan, ataupun tunggu berapa puluh tahun, ya rusak. Mau mesin, mau mobil, mau rumah mewah seperti apa, ya Allah, kena api sedikit sudah habis. Kata dunia itu seperti itu. Nggak usah tertipu kita.
Jalani aja apa yang ada. Selagi kamu masih sehat, bisa makan, nikmat. Orang sakakean pusing sama urusan dunia. Kerja bagus, semangat bagus, wajib. Innallaha yuhibbul 'abdal muhtarif. Allah itu cinta sama hambanya yang mau bekerja. Batalah orang yang malas, orang yang nggak mau bekerja, nggak mau bergerak, Allah benci. Kerja itu sebab, usaha itu sebab, boleh, bagus, tapi jangan lupa, jangan sampai kamu mati-matian mencari sesuatu yang kamu tinggal mati, dan kamu lupakan akhirat kamu. Investasi dunia bagus, harta banyak, limpahan banyak, tapi investasi akhirat nol. Majelis nggak pernah datang, anak nggak pernah diperhatikan, ya. La ilaha illallah. Sholat nggak dijaga, ibadah berantakan, maksiat setiap hari. Ini akhirat nol, dunianya bagus tapi akhiratnya nol, nggak seimbang. Ya. Makanya perlu merenung di malam hari, ya Allah, saya ini ternyata lebih sibuk sama dunia saya sampai akhirat saya tinggalin. Terus dunia ini jangan digambarkan semua uang itu dunia, belum tentu. Kalau uang digunakan manfaat bantu orang itu akhirat. Ini kadang orang lupa. Dikira sing apik iki sing teko majelis, tok sing enggak tahu teko majelis elek, belum tentu. Yang enggak pernah datang majelis, kalau dia dengan urusan akhirat bisa jauh lebih bagus. Kita enggak boleh ngeremehin orang. Makanya sering saya sampaikan yang teko-teko majelis, ojo sombong. Jangan sombong juga sama saudara-saudara kita. Barangkali mereka di luar mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, anaknya, ibunya, saudaranya, saudarinya, atau untuk membantu tetangganya, membantu jamaah dan lain sebagainya. Itu juga fisabilillah di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia itu dilihat dari tujuan. Walaupun kelihatannya kerja dan lain sebagainya, uang, dunia, tapi kalau tujuannya akhirat enggak jadi dunia, tapi akhirat. Begitu pula sebaliknya, kelihatannya akhirat, wah, casingnya akhirat kabeh, tapi niatnya dunia. Undangan, wah, gak mau kalau gak acara besar gak datang, gak mau kalau gak panggung mewah gak mau datang, gak usah undangan, gak usah dakwah, ya. Mending joget aja itu, ngemis, ngamen, ya. Dakwah gak tunggu jamaah banyak, jamaah sedikit. Dakwah nggak tunggu dapat amplop, nggak dapat amplop. Dakwah ngajar nggak tunggu dapat uang, nggak dapat uang. Dakwah. Tapi kalau akhirat niatnya kecampur sama dunia, jadinya dunia. Hati-hati, jangan tertipu. Saya setiap hari ke masjid, saya jadi gini-gini. Tujuannya apa? Biar dapat gaji lah. Kelihatannya akhirat, 24 jam di masjid, tapi hati kamu salah. Dunia jadi. Jadi ada orang yang kelihatannya sibuk sama dunia tapi akhirat. Ada orang yang sibuk sama akhirat tapi dunia. Lihat hatinya. Ya, lihat hatinya seperti itu. Tapi ojo sakarepe dhewe. Sekarang kan dibuale babakan akhirat, ya Allah, dihabis-habisin. Nanti kalau sudah ada ustadznya atau ada gurunya narif dan ini, wah, dimarah-marahin. Oh, gak seneng akhirat wong iki. Malah ini cari dunia. Jangan. Gak boleh. Kenapa? Karena itu hak mereka, yang pertama. Dan yang kedua, belum tentu keuangan dan lain sebagainya yang mereka ambil di situ untuk tujuan dunia mereka, belum tentu. Kadang itu untuk menghidupi jamaahnya dan lain sebagainya. Nah, saya ingetin ini supaya husnudzon baik sangka. Jangan nanti semua orang dibilang, wah ini kerja, wah ini dunia, belum tentu, ya. Kadang itu memang manfaat untuk umat, ya. Jadi kembalikan sesuatu kepada prasangka yang bagus dan baik. Wal iqbal alal ukhra, orang kalau sering merenung seperti itu, dia akan semangat dengan akhirat. Salatnya semangat, ngajinya semangat, segalanya semangat, cinta sama akhirat. Karena merenungi dunia itu sementara, akhirat selamanya. Nah, itu kata Habibul Haddad. Kalau mau lebih membahas tentang tafakur, beliau menjelaskan panjang lebar ada di dalam kitab Risalah Muawanah, kitab lainnya, ya. Di sini beliau menyebutkan 3 itu aja. Ya, insyaallah nasihat malam hari ini, pesan tentang tafakur itu menambah semangat kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama waktu untuk tafakur. Siapin pesan saya terakhir.
siapin di dalam hari-hari kita waktu untuk merenung khusus. Nah, kalau saya biasanya sebelum tidur itu saya buat merenung. Walaupun sebentar gak apa-apa, walaupun 5 menit wis, ya, gak apa-apa. Hari ini saya ngapain aja, apa yang telah saya lakukan, renungi. Renungi juga tadi nasihat Abdul Haddad atas nikmat Allah, atas keadaan dunia akhirat, atas kondisi. Bisa juga merenungi janji Allah, merenungi ancaman Allah. Merenungi, semuanya direnungi sama kita, itu akan berdampak berbuah baik di dalam hati kita. Insya Allah yang sedikit ini menambah manfaat bagi kita ya. Semuanya yang nonton juga streaming dan lain sebagainya, insya Allah diberikan ilmu yang manfaat dan bisa diamalkan setelah pulang nanti. Amin ya Rabbal. Kami mengucapkan banyak terima kasih wabil khusus kepada keluarga besar Majelis Ahbabul Khair dan tuan rumah kita, selamat semuanya beserta istri. Insya Allah selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, kabul segala hajat, dan terutama juga semua relawan tim yang selalu istiqomah menemani. Bismillah, insya Allah sarang-sarang terus bersama kita sampai nanti di surga. Amin ya Rabbal alamin. Bil kabul taam kula sallallahu ila hadratir rasul bisiril fatihah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. والله أعلم. وش نرسع قصيدة وش بني بسم الله اللهم صل على محمد.